Rubir Tisha Bising Ward number 1 ni Dakhok Shoboram Debbarma Laithama Salo Thui Thangmani Bagai Nukhung Beleknya Chukya Nglajak Aboni Bagai Akok Tumana Khwnawai Thangwi Chukya Runiel Debbarma Langman kore doctor berbot di sinar gya dukure nong pahani naidi jadi langman punung ai sao ai cuma satu kayu beri tongon no aing dara bean kuyan tong aing udah kita ko program lepung awal ko thandok bang ma di mau ka ti phai ma le yang tao tang na tao ko Norok bokong Norok mangka Maya yang hanya ko Norok ko khai ma nei rok thali tu ta khai ơi tisa kata rai ma sa tong ko ni tu sama ni mas kajang tong mangka blog ni meta em lenas mas sana ta ba sa mong cái chỗ kuyan anh nó còn ini bo nah hari sao lúc sampai lagi ni mereka. Tahu ni yang rekon sila Bonan ni ya sedih. Ya sesi. Dah. Tapi kun bisa sudah ni sahut. Nong double list dah. Bagus kan dari bawah. Nung ya orang sepan. Banyak. Kamu tong tu. Masih beda sedih. Kamu tong. ใครใหม่คนนี้นานอันนี้ยิ่งจะไม่ดู Eh, sahut. โอ้ชนยิ่งนี่บุตรฟ้าลาวกันนั่นสิ Sini Odipur Jorawa. Sini Rubiri Tisha ward number ek number ward dah. Sini Shoboram Debbarma Dakhok bo 14 তারিখ থিমানি ইনকে বিনি কন্ডোলেন্স পাইকা আমনো বিন ফ্যামিলি অনেক প্রবলেম চলি দং হनै তিনিও জরাও ফাই বিন ফ্যামিলি নো जें साक आं साक बायतां फाइ जे फाइनान्शियल हेल्प खबिमान नि अर सिनि टीडब्ल्यूएफ नि लीडर बनंगनंग जे बायप्रिति लतो देबरमा तै सिनि मेम्बर दङ सिनि आदं रखंबाय तै सिनि यूथ नि जतो मेम्बर रखंबाय आमसाइन बलराम आमसाइन